May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, DD, ug uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini inyong amigo higala, Father Mark Julius Samonte. Magahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Huwebes, sulod sa ikaduhang semana sa Kwaresma, Marso 5, 2026. Ang ebanghelyo natong pagbabasahon ug pamalandungan karon atong pagakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mingon si Jesus ngadto sa mga Pariseo, may usa ka dato nga nagsulob sa labing mahal nga bisti ug nagpuyo nga luho kayo. May usa ka kabus nga ginganlag Lazaro, kansang lawas nalukop sa mga nuka. Pagadad-on siya ngadto sa pultahan sa balay sa dato, basin na lang makakaon siya sa mumho nga mga tagak gikan sa lamisa sa dato. Ug bisan ang mga iro manuol og butilap sa iyang mga nuka. Unya namatay si Lazaro, gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham didto sa kumbira sa langit. Dato usab namatay og gilubong ug nagantos pag-ayo didto sa Hades. Unya miyahat siya sa iyang nakita si Abraham didto sa layo ug si Lazaro sa tupad niya. Busa misinggit siya ngadto kang Abraham. Amahan, kaluyin taon ako og ipadala si Lazaro diri aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig ug pabugnawan ang akong dila. Kay nag-antos ako pag-ayo sa kainit niining kalayo. Apan si Abraham mitubag, anak, hinumdumi nga sa didto ka pa sa kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang. Samtang si Lazaro, lunlun lamang dautan ang nahiaguman. Apan karon, malipayon na siya diri, samtang ikaw diha nag-antos. Gawas pa niya na ana ay lawom nga bungaw nga nag-ulang kanato. Aron kadtong buot mutabok nga anha kanimo gikan diri dili makahimo nini ang anaa dinhi makatabok ngari kanamo ang dato mitubag. Kumao ka na amahan, hangion ko ikaw nga imong untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo. Dili nako may 5 ka igsoong lalaki. Padtuwa siya aron pagpasidaan kung dili maihaan ni dapita sa kasakitan sila. Si Abraham ingon atuwa dito si Moises ug ang mga propeta ug mga magpasidaan kanila. Sila na mahibalo sa pagpamati sa ilang isulti. Ang dato mitubag, apanamahan, kana dili paigo. Kung adunay mabanhaw ug moadto kanila, mamiya gayud sila sa ilang mga sala. Apan miingon si Abraham, kung dili sila mamati kang Moises ug sa mga propeta, dili gayud sila makabig bisan pag may mabanhaw. Mga igsuon ng ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw Kristo. Mga igsuon gud ni Kristo, ako ang pagtimbaya sa atong mga kaigsuonan naminaw karon, labi na diya sa Mercury Drug sa Katadman branch ug main sa GP Rizal branch. Daghang salamat no sa inyong kanunay pagpaminaw. Sa ako ang pagtimbaya usab diha sa San Mateo Rizal o sa Cainta Rizal diha sa Diocese Antipolo. Daghang salamat sa iyong pagbiabi o makanunayong pagsuporta spiritual o tanang mga emotional or psychological tanan na suporta na pinyo ihatag. Ug sa tanang mga kaigsuonan nato karon nga naminaw asa man mo dapit sa tagsa kanyo mga panimalay, mga kaigsuonan nato nga naminaw padulong sa ilahang mga trabaho, ato mga kaigsuonan karon nga nandiya sa ilahang mga trabaho. Mayong buntag ug mayong adlaw kanatong tanan. Sama sa kong gingon kanina, Marso 5 karon mga igsuon 2026 adlong Huwebes. Nindot kayo ang pahimangno sa tong ebanghelyo karon. Gikan sa ebanghelyo ni San Lucas. Nga kada bitawng ato ang estado diri sa kinabuhi sa kalibutan, patawag bitaw nato nga it is just a temporary nga kahimtang sa tong kinabuhi. Kung kay temporary man, nay utlanan ang tanan. So if you experience misery, pain and suffering, ayaw kabalaka, kaya na po na utlanan. Kung ikaw po naglunlun, halami lang, you only experience comfort and convenient, and you fail to be sensitive and to become a man for others, na po na utlanan. Ngano, unsa may keyword aning mga igsoon? Ang keyword diri is kaning gitawag nato na ay hangganan ang lahat. So, kay na may hangganan ang tanan, but pasabot, moabot gyud sa iyang timeline kung
hantod kanus nato sination ang tinuod nga kinabuhi mintras naata aning kalibutana. Ngano importante man nga mindful ta sa timeline kung hantod kanus alang ta aning kalibutana. But pasabot din mga igsoon, we don't have the luxury of time to prove ourselves that we are a good person. So kung naay utlanan ang tanan, dili nimo sayangon ang oras ug panahon nga ipa-prove nimo sa Ginoo that you are struggling for holy life. You are struggling to be good. You are by all means andam ka mutabang sa imong isig kaingon. Dili bitaw ka mingon bitaw nga unya na ko magbinutan, unya na ko magtinarong sa akong kinabuhi, unya na ko mubuhat ani. We don't have the luxury of time man. Dili man nato hawak ang oras, dili man gyud nato ingon matawag bitaw nga kita mo ay nagdala sa maong panahon. Lahi man ang oras sa tao, lahi man pud ang oras sa Dios. Ang oras man sa tao is gina-predict nato ugma aning orasa, aning adlaw. But ang oras sa Ginoo is kadang gitawag nato o kaning chronos. Only dependent on God's perfect time. Subot pasabot ang ato ang pagkinabuhi aning kalibutana, it's beyond our control. So ang ato lang ang buhaton is mintras naapatay oras og panahon gitagaan pata og kinabuhi sa Dios, ato anang buhaton ang angay natong buhaton. Kay moabot na gani ang timeline na gihatag sa Ginoo, then wala pa nato gibuhat ang unsay angay natong buhaton. We fail to fulfill the mission kung unsa ang gusto ipabuhat sa Ginoo nato, baka mag-ayon ta nga unya ra Lord, wala pa ko nahuman. Late na kayo. Og mao ni nahitabo sa tong ebanghelyo karon mga igsoon. Nakalimot ang dato nga dili siya permanente aning kalibutana. Nakalimot ang dato nga moabot ang oras ug takna na siya usab bubiya aning kalibutana. O kapag biya nato aning kalibutana, we will be judged kung unsa ang ato ang mga binuhatan. Ang tawag ana sa eschatology, sa matod pa sa theology, is kanang gitawag nato og immediate judgment. After our death, we will be judged accordingly sa ato ang binuhatan. Sa ato pa di ay walang wala bitoy ka ng pasikot-sikot ang Ginoo, hukman na niya dayon right there and then kung unsa ang atong binuhatan. Dili bitaw siya mingon na unya na ta kahukman ha, dili. So ang kay naman tay gitawag og immediate judgment, sumaw to nga dadto na to dayon na makita kung unsa ta nga klase nga pagkatao, kung unsa pod ang hukom sa Ginoo nato. So ngano ako man ning gi-emphasize mga igsoon ko ni Kristo. Inani maguna mga igsoon. Sa tong kinabuhi, usahay ang kalibutan, we are bombarded with many things nga mo'y mutabon sa atong vision nga how to become good, how to be kind, how to become generous, how to become sensitive to the needs of others. Muna ba gud ang gitudlo man gud sa kalibutan gud na me, myself and I. Ang gusto man gud sa kalibutan na unhon nato perminti atong kaugalingon. Ug mao ni hitabo sa dato. Nabatay giingon nga nakasala ba ang dato sa wala siya pakialam sa gibuhat, wala siya pakialam sa pobre? Makaingon to ba sala ba day na nga wala man siya gibuhat nga dili maayo sa pobre? Iyara magipasagdaan. Exactly. Mao na ang sala nato kadaghanan karon. Kanang gitawag nato the sin of omission. Not doing what is ought to do. Nagtuo ka nga wala kay gibuhat. Ano nakasala mo ko father nga wala man koy gibuhat. Exactly mo ning sala sa dato. Kay wala niya buhata unsay angay niyang buhaton. Naunta siya ikatabang sa pobre nga gigutom, way ilis, way kaon. Pero kani bitang gitawag na to indifference ba, di ba? Matod ba sa mga panuntihon, the opposite of love is not hate but indifference. Kani gitawag na to I don't care attitude. Ug mao ni nahitabo sa dato, wa siya pakialam sa pobre nga gigutom dadto, nagulat na lagmumho. Pero wa gyud siya nagpakabana ug mao toy nakapa-impierno niya. Magbantay ta na.
Kay kung kita bitaw mura ta gana bitaw nagpakabuta bungol lang ta sa tuong mga nakita sa mga injustisya o mga dili maayong paghitabo sa tong palibot, then ato na lang siya i-tolerate, tugutan lang nato. Mo na indifference, the I don't care attitude. Mo na nga magbantay ta mga igsuon. Kay every time di ay nga wala tay pakialam sa tong isig kaingon, mura ta ganang heartless na kayo. Kay tungod kay ano mo pakiman ko na nila nga dili man ako nakadugo, di man ako naparente, ug dili man ako nakaila. Mao na nga ang pahinumdum sa tong ebanghelyo karon in the season of Lent nga instead nga mulantaw lang ka sa mga tao na mo'y duol sa imong dughan, you learn to reach out, especially the poor, the least, the lost, the last, and the marginalized people. Mga igsoon, it is more easier said than done. Dili ba gyud dalim nga magsigig panghatag ani mga tao bitaw gyud nga sige giyango-ngo, sige pangayo lang pod mao po'y buhat. Makairita ba gyud pod, di gyud pod biya lalim. Pero unsa taman nga mao man ni challenge sa Ginoo. Sa taman nga mao man gyud ni we must do something good to them. If you are not, kung wala mo gini ikahatag nila, ayaw na po sila pasipad-ipod, ayaw na po sila ingon nga dagdagmala na lang nimo. Wala pa kay gihatag, imo pa yung siyang insultuhon, imo pa yung masipad-anan na lang po. Kay usahay kanina bitong mga taong inani, musig mo na hinundan mga impyerno ta ba? Mao na nga mao maguni po musulay pod sa ato ang pagamayong tao gud kung hagyud taman ang atong tolerance, ato ang pagsabot, pagpasensya. Kay mao po ni silang mga tawhana nga nahimong instrumento kung hagyud taman ato pagamayong tao. Mao na nga dako kay ning hagit kinatong tanan mga igsoon. So mao na mga igsoon, mao ti unang punto no na nagtuo tao kaning gitawag na tuog sala sa wala pagbuhat sa unsay angay buhaton, the sin of omission, not doing what is ought to do. So daghan kining mga inani nga example nga sala na nitabo nato diha sa ato ang sa ato ang eskwelahan, diha sa tong panimalay, diha sa tong workplace. For example, diha sa inyong workplace, kabalo ka nga ninyo ang imong kauban. Dayon ang imong kauban na ay kanang murag mulit-hilit pa yun sa imong kauban pod nga minyo. Then kabalo ka nga murag magkarelasyon na gini sila, then gipasagdaan ra nimo. So nahimo kang accomplice sa ilahang illicit affair. Kabaloon ta ka nga naunta kay pwedeng mabuhat nga to stop there, dili mayong binuhatan pero gitolerate ra nimo, nakasala ka ng bahina. Sa pailain, kaning mga anak mo sa pamilya, kabalo kang example ha sa eskwelahan, kana bitong simple ra kay ni siya. Kabalo kang naay basura nga nakita nimo along the way sa paglakaw nimo diya sa diya sa hallway. Biso kabalo pinaragoy pagpunit sa maong basura gud ibutang sa basurahan. Pero di gyud nimo mabuhat. Kay mura kag ang ano ko ako may mupunit ana nga di man ako ang trabaho, di man ako naglabay ana. So wala kay sense of community, wala kay sense of family. Mao na nga wala nimo gibuhat unsay angay nimo buhaton bitaw. So daghan kay mga example mga igsoon nga pwede unta kang naay mabuhat pero wala nimo buhaton unsay angay buhaton, sala na siya. Ug mao ni daghang sala na ato ang naiaguman karon sa ato ang community, especially in our sa ato ang nasod. Injustices, corruption, no? Kabalo kang kani dili ni mao dili ni ano then imo na pasagdaan mao na nga magpakabuta-bungol na lang ka, mao na kay mas gi-prefer nimo to preserve the relationship rather than to preserve what is moral and righteous in the eyes of God. Wala na, mao na nga mga igsoon magtinabangay ta sa panahon aning Kwaresma, dili lang ta makasala sa pag-obey nato sa pulo ka sugo. Wala po day pagbuhat sa unsay angay buhaton sama sa dato, makapahatag po day og bugat nga sala o posible makapa-impyerno po day nato. Sa katapusang ikaduhang punto mga igsoon, kana bitong pagpaminaw. Di ba ni hangyo man ang dato nga ipadala ang pobre si Lazaro balik ngadto sa ilaha para mabanhaw siya, para maminaw lang gyud ang ihang mga igsoon. Siguro daghan na kayong mga tao or mga instrumento nagipadala ang Dios to realign us, to transform us, to make us a better person. Nalang gyud nato usahay ang pagkagahi og ulo. Nalang gyud usahay nato ang pag-stubborn
una lang yun sa to na to gitawag na tong hard-headed. Anong importante man na kabaluta maminaw? Kay usahay man god, lantaw na to sa usa ka tawo nga nagstorya, mas bright pa ta, mas dato pa ta, ug mas edukado pa ta. Sometimes wala gilantaw na to siya nga wala siya credibility. Unsa ra gud tawo itsura aning mga propeta god? Matawag ba nato di sila ng mga yano, mga simple o ganang matawag nato nga dili inana ka perfect ang iyang background sa ilahang education. So pretty sure kaning mga dato nga moingon na kinsa man na siya nga propetaha nga mura magsikin sa mga istorya. Ngano i-remind mo ko niya sa akong binuhatan. I-background check magid nila. Kaano na siya oy, anak ra na sa inana mura na i-background niya. So kung nana ato ang kinaiya gani nga we keep on saying the credibility and unsay mga naabot sa tao kay uni ra ta maminaw. Mao na nga usahay di gyud ta mausab sa tuang pagkakita. What is my point, my dear brothers and sisters in Christ? Kaning kaning bitong ang kaning ang tao nga kabalo maminaw, lagi po niya ang kaning kasing-kasing nga mapabsanon. Ang taong mapabsanon, andam siya nga magpatuo o andam siya magpabuyag. Andam siya nga buyagon ba? Andam siya buyagon sa iyang mga binuhatan. Kay kung ang tawo manggod na dili kabalo maminaw, dili man na siya magpabuyag sa iyang binuhatan. Kumusta man ka igsoon? Unsa man ang imuhang kinsa ra man ang imong gipaminaw day karon nga makaingon ka mahadlok ka kung kaning tawhana mo mustorya nimo. Mao na nga sa atong kinabuhi karon daghan kay og mga gipadala ang Ginoo sa tuwa to make us a better person. Please be sensitive enough and please be humble enough to listen sa mga pahimangno sa uban. No matter what, kung kinsa ug unsa na sila. As long as kabalo pug ka nga mo discern sa ilahang punto, kabalo pug ka nga mo lantaw sa ilahang mga perspective nga paminaw nimo makatabang pud nimo sa imong pagkatao. Dili na ato lantawon pa kung kinsa ni siya, unsa iyang mga past sa iyang kinabuhi. Ato lantawon kung unsa ang nindot nga unod nga makahatag niya nga makapahimo natong maayong tao. Kana lang mga igsoon. Kanila siguro duha ka punto no angay natong balunon ining panahon sa Huwebes na hinaot pa unta na mubuhata sa usay angay buhaton. Ikaduha, kabalutang maminaw o mapabsanon kita magpatuo sa mga tao mubuyag o magpahimangno kanato. Mga igsoon, dili na ko kutob, ayaw kayo magkalimot, ang pulong sa Diyos angay gayon nga pamation, pamlandungan o paningkamutan nga mapuy-an. Mula ng tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy kagitanom daplin sa sapa, kansa ang dahon dili gayud malaya. Og timpo sa tingbunga muhatag siya maayong mga bunga. Hinaot pa unta na kining tanan atong nadungog og gipamalandungan makatabang kanato sa pagkinabuhi nga balaan na maoy magdala kanato sa tuwang gitinguha og padulngan ang gingharian sa langit na gipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon ug manawsab. Uban sa pangama sa itong mahal nga birhen na si Santa Maria na itong gitawag dinhi sa misamisnon nga birhen sa kuta, ang Diyos unta magapanalangin kanato sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat ug God bless kanatong tanan.